नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू ज्योतिष हैप्पी वर्ल्ड। ये देखिपे कन्याकुमारी ट्रिप आम नेक्स्ट डे थिला आम तो 2 दिन जाइलु। तो नेक्स्ट डे आम सनराइज देखापी जल्दी जल्दी बाहर जाऊँ तो उठे लेट हो जाता अलरेडी 6:35 टाइमिंग थी आम उठी ही 6:15 तो ये जल्दी जल्दी मुझे बाहरी जाऊँगी मत लगे सूर्य बाहरी जाते तो सीटा जह्न ही थिला। तो आम जल्दी जल्दी बाहर की पहुँची गलु सनराइज पॉइंट रे हेले सनराइज हो नाला जिते मुझे पहुँचिकी देखिली समस्त भिड़ हो छिड़ा होते जो टे ठंडा पड़ूला मो छुआ मानू टोपी पिंधे देती। ये देखिए मैंने ग्लास ब्रिज ऊपर मैंने आम तो छिड़ा मैंने कन्याकुमारी टेम्पल पाखे कि भ्यूटी देखो के सुंदर भ्यूटी जमी लगुला पानी भितर ना सूर्य बाहर की आसवे धीरे धीरे आकाशटा ऑरेंज हो जाऊला मैंने एत क्यूरियोसिटी थिला जे माने सबू लोक मु एका नुहे बहुत लोक थिले जोटा कि माने मु तो कहबी मते एते माने कि मो क्यूरियोसिटीटा एते थिला कि केमिति मु देखिबी केमिति माने जोटा मो पिला बेले पढ़िथिली सेटा मु माने फ्रंट रियल ले देखुची मते एते भल लगुथिला। हाँ तो समस्त देखो केमती अनेक रही कि जमती माने समस्त भावुवे केमिति बाहरते सूर्य सेटा ही देखापी। तो आपड़ जो ग्लास ब्रिज ऊपर रही देखी था मत लगे आज बहुत भल लगी था किंतु एते सकाळु तो ग्लास ब्रिज खोला ही न थाए तो से आमको आपण को सनराइज पॉइंट से कन्याकुमारी टेम्पल रे ही ठिया होगी देखा पड़ो। ये देखो देखो धीरे से सूर्य बाहरी गले। हाँ देखिले लगुच पूरा आकाश रे गोटे छोट बिंदुटे कौन आहा केते सुंदर लगुला मत सतरे कहबी ना मत एते भल लगुला माने मुझे इमाजिन ही आम कर भल लगुला आम टे फोटो उठे देथु निज निज मोबाइल रे। तो आप चाहिए से कैमेरामैन भी बुलूले बहुत सका माने कैमेरामैन भी अवेलेबल था बहुत भल टूरिस्ट प्लेस और देखिपे पानी भितर केमती ऑरेंज ऑरेंज देखा जाउची माने से भ्यूटी बहुत सुंदर थिला। तो समस्ते निज निज ये पलि आसते आम जेहेतु आम सफ्ट कपी आन नु पुणी थे फेरी जाइए से फोटोशॉप दुकान को तो फोटो सफ्ट कपी नहीं आसलु। सूर्य देखु बाहर की एकदम पूरा ब्राइट ऑरेंज देखा जाउतिला। तो आम भाविलु कि जे चारिआडे बुली जीवु। तो यहाँ देखु सब दुकान धीरे धीरे खोली जाइथिला आ बहुत भेराइटी ना शंखर बहुत भेराइटीज मिले। तो आमे किंतु सर्च करूँ कौन कह आमे सर्च करूँ एक्चुअली ऑनलाइन सर्च करी ये माने भेराइटी ऑफ सैंड माने बाली भेराइटी देखा एक्चुअली मुझे देखी पार्ली से 2 दिन रे भी बस त्रिवेणी संगम कोठी से कहते ऑनलाइन देखी से देखा हेले मु देखी पारि नथिली मु पहुँची भितर बहुत गुड़े इनोवेटिव माने मत बहुत भल लगी से सब सामुकार बहुत गुड़े जिनस शंखर बहुत बढ़िया डोर स्क्रीन माने सजाई ये देखी पारे बढ़िया देखा जाऊला मत भल लगुला। यहाँ ओडिशा रे भी आप पाइपर से भल डिजाइन मिले आउ कौन। तो मुझे देखी से गोटे टी सुनामी गोटे थिला मेमोरियल पार्क टे से जेहतु बंद थिला से संध्या बेले खोले आप संध्या बेले जापर आम से पहुँची जाइलु से पार्क माने बाहर ही देखी देथिलु आउ जहाँ सब एमती खेलना ये से मिलूला आम भाविलु कि किणबू हेले मत कि खास लगुन जेहेतु छुआ मैंने जिद्दी कले मुझे हो चाह मनीष बंचीगला मैंने जिद्दी करना से पार्क देखे दे बाहर बाहर चलू आम त्रिवेणी संगम पाखक मैंने मो मन रे एटा थाए कि जे मु तो देखी माने जेहेतु पढ़ी कन्याकुमारी चैप्टर रे पिला बेले कि जे कौन तादे माने भेराइटीज ऑफ बाली माने सैंड जो देखा जाए हेले मु सतरे किछि भी पाइलिनी सेटा ही मोर मन दुख हो गला। तो सेठू आम चली 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 खोजिला भितर जन 2 जन को पचारिथिलु पचारला परे आम पाई जाइथिलु कि जे हाँ फाइनली एटा होछि त्रिवेणी संगम बोली। तो सेटा आम तळको अनेला पर माने सेठी ये लिखाई त्रिवेणी संगम। तो से तो जी मोर देखार इंटरेस्ट थी मत बाली देखार इंटरेस्ट हेल्ले आम से पहुँचला देखिलु समस्ते गाधोले सूर्य देवता को जलदान करुले। तो आम भी चपल टे खोलीदे आम तो जान नु एमती हुए बुड़ भी पकाती आम पाखे किसी नो आइडिया। तो से आम समस्ते सब निज निज चपल खोलीदे जलदान कर व्यस्त हो गलु।
ତ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ବୁଡ଼ ବି ପକାଉଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଠି ଯାହା ବାଲି ଦେଖୁଥାଏ କଳା ଧଳା, ମୁଁ ଖାଲି ଆଙ୍କୁ କହି ଚାଲିଥାଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବୋଧେ ରଙ୍ଗୀନ ବାଲି, ଏଇଟା ବୋଧେ ରଙ୍ଗୀନ ବାଲି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଏମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରି ନମସ୍କାର ଟିକେ ପକେଇ ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁ। ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ପାଣିର ଢେଉ ଫେଉ ଆସୁଥିଲା ଦେଖିକି ଟିକେ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଥିଲା। ତ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ ଯେ ହଁ ସବୁବେଳେ ତ କେରଲାରେ ରହି ରହି ସମୁଦ୍ରରେ ପାଖରେ ଅଭ୍ୟାସଟି ରହିଯାଇଛି, ମାନେ ମଜା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ଲାଗେ କି ଯେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲେ ମଜା ହିଁ ଆସେ କି ଯେ ହଁ ସେ ପାଣିର ଢେଉ ସେ ବହୁତ ମଜା ଆସେ। ତ ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖି ଟିକେ ମାନେ ମନେ ମନେ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ବୁଲିଲୁ, କିଛି ବାଲି ନ ମିଳିଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ବାସ୍ କଳା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଏମିତି ବାଲି ଦେଖିଥିଲି। ଗଲା ପରେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯେହେତୁ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା ଆମେ ଚାଲୁ, କାରଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆଉ କେରଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ପାଇସେସ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍। ତ ଯେବେ ବି ଆପଣ ଏପଟକୁ ଆସିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସ୍ପାଇସେସ୍ ନେବେ ହେଲା। ସ୍ପାଇସେସ୍ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମସଲା ସବୁ ରହୁଛି ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ, ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ତ ଅଧିକା ଥାଏ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଏତେ ଭଲ ଥାଏ ଯେ ମାନେ ଆପଣ ନେଲେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜାଣିବେ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି ଆଣିଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଟେମ୍ପଲ୍। ଯେହେତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଆମେ ଆସିଲୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବାଟ ମୋବାଇଲ ନେଇ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଘରକୁ। ହୋଟେଲରୁ ଆମେ ବୁକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ବୁକ୍ ଆଉଟ୍ କରିସାରିକି ଆମେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆମେ ଆମ ଜାଗାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ମାନେ ସେଠି ସେମାନେ କିଛି ଖେଳକୁଦରେ ମସ୍ତି ସେମାନେ ମାନିଥିଲେ। ଆମେ ହୋଟେଲ ବାଲା ସହିତ ତାର ନମ୍ବର ଆଉ ତାର ଇଏରେ ମାଗି ନେଇଥିଲୁ କି ଯେ ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ବି ମିଳିବ ବୋଲି। ହେଲେ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ କି ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଲା, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 2000 ହିଁ ଲାଗିବ। ତ ଆମେ ଆସିକି ଆମେ ରାସ୍ତାର ଭିଉ ଦେଖିକି ଆସୁଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆମକୁ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଥିଲା କି ଯେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଭିଉ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଆମେ ସେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ମଜା ନେଉଥିଲୁ କି ଯେ ଏତେ ଖରା ନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବର ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଟର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ହୁଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ। ତ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବୁଲିବାର ମନୋରଞ୍ଜନ ବି ବଢ଼ିଆସରେ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କି ଯେ ଆସିବା ପାଇଁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ମୋ ମତରେ 2 daysର ଟ୍ରିପ୍ଟିଏ ରଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆରାମସେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ ୱିଦାଉଟ୍ ହେଜିଟେସନ୍ରେ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଇଏ କରିକି ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲରେ ବୁଲି ପାରିବେ। ଖାଇବା ପିଇବାର ସବୁ ଜିନିଷ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜିନିଷଟିକୁ ଦେଖିବେ, ଭଲ ଲାଗିବନି। କେବଳ ସନରାଇଜ୍ ସନସେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ଅଛି କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୋର ତ ଫାଇନାଲ୍ ଭ୍ୟୁ ରହିବ କି ଯେ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗା ବୁଲିଛି ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ବି କେବେ ସାଉଥ୍ର ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବାଏ ବାଏ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ।